Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un super gâteau garni aux pommes caramélisées, un pur délice, qui nous change un peu du gâteau aux pommes classique. C'est un peu un mélange entre la tarte tatin et le gâteau aux pommes. Découvrons cette recette ensemble. On va commencer par faire fondre 2 grandes cuillères de beurre avec 2 grandes cuillères de sucre et on va laisser caraméliser jusqu'à ce que ça commence à prendre une couleur légèrement brune. في هاد الوصفة هادي غادي نحتاجو مقلة نديروها تسخن، بعد نزيدو فيها 2 معالق كبار نتاع الزبدة ونخليهم يذوبوا، ومن بعد نزيدو عليهم 2 معالق كبار نتاع السكر ونخليهم فوق العافية تكون ماشي مهيلة وماشي عالية حتى يبدا يتكون لنا الكراميل ويبدا ياخد واحد اللون شوية بني ماشي بزاف غير شوية ونقصوا العافية ونخليوها. À côté, on va prendre des pommes. J'ai ici à peu près 1,5 kg. Donc je vais les éplucher, enlever l'intérieur et les couper en quartiers. Et chaque quartier, je le coupe en deux. وهنايا عندي تقريبا 1,5 kg نتاع التفاح. غادي نشدو نقشرو ونقسمو هكا طريفات، وكل طريف صغير نولي نقسمو على 2 ونحطو جانبا. Et pour la variété de pommes, plutôt prendre des pommes qui sont plus tendres. Ne prenez pas les vertes parce qu'elles sont assez dures à la cuisson. بالنسبة للتفاح تاخدو التفاح يكون داك التفاح اللي كيكون رطب، ما تاخدوش التفاح الخضر اللي كيكون قاصح. خدوه هكا يا اما احمر يا اما صفر. Ensuite, on va le déposer dans la poêle où il y a le sucre et le beurre et on va laisser le tout caraméliser sur un feu moyen. صافي من بعد ملي كنكونوا قطعنا التفاح كامل كنوليو نحطوه في هذيك المقله اللي فيها السكر وفيها الزبده، وكنخليو هادشي كله يبدا يتحمر على نار متوسطه، ماشي هادئه وماشي مجهده. مره مره نبداو نحركو. Donc de temps en temps, il faut mélanger avec la cuillère en bois. Cette opération prend à peu près entre 15 à 20 minutes. هاد العمليه هذه ديال التفاح كتاخذنا تقريبا واحد 15 حتى ل 20 دقيقه. On prend ensuite un moule. Moi le mien il fait 18 cm. Je vais le beurrer sur les côtés et de partout. من بعد كناخذ هذا القالب فيه 18 سنتيمتر وكندهنو بالزبده من الجنيبات ومن الداخل. Ensuite, je dépose la moitié des pommes dans le moule et je laisse refroidir. من بعد في القالب كنحط نصف الكميه ديال هذاك التفاح، كنقادها هكا مزيان وكنخليها تبرد في القالب، والنص الاخر كنخليه في المقله. Donc l'autre partie reste dans la poêle. En attendant, je vais préparer le gâteau. Donc dans un saladier, je mets 3 œufs. هنايا غادي نحتاج 3 نتاع البيضات نديرهم في شي اناء يكون هكا كبير، وكنزيد عليهم 70 غرام تاع السكر. J'ajoute ensuite 70 grammes de sucre et je fais monter le tout. Je mélange bien pour faire blanchir le mélange jusqu'à ce qu'il double de volume. صافي ملي كنخلطوه مزيان كنزيدو عليه من بعد 70 مليلتر نتاع الزيت. J'ajoute ensuite 70 millilitres d'huile neutre. Je mets 2 sachets de sucre vanille وكنزيد عليه 2 الاكياس نتاع الفانيلا، une pincée de sel, رشة ملح وكنخلط مزيان. J'ajoute ensuite un yaourt nature. On peut mettre un yaourt au citron ou bien aux fruits. Il fait 125 grammes. من بعد كنزيد ياغورت طبيعي، نقدروا نديروا ياغورت نتاع الحامض مثلا ولا نتاع الفواكه، وهو كيوزن 125 grammes. J'ajoute ensuite 180 grammes de farine avec 11 grammes de levure chimique et je tamise le tout. من بعد كنزيد 180 غرام تاع الفرينه وكيس نتاع الخميره الكيماويه فيه 11 غرامات كنغربلهم كاملين صافي وكنخلط بالخلاط الكهربائي. Je mélange le tout avec le fouet électrique. On peut utiliser bien sûr un fouet manuel. Je racle bien les parois avec la maryse et je m'assure qu'il n'y a plus de farine dans le fond du saladier. كنعاود نخلط مزيان بهاد الملعقه ديال السيليكون. Ensuite, je dépose la moitié du mélange par-dessus les pommes caramélisées. من بعد كناخد هذاك القالب اللي فيه التفاح وكنزيد عليه نصف الكميه اللي خلطناها. دابا غنزيد غير النص، نقادها مزيان من الفوق وغادي نديرها طيب. Donc j'ai mis que la moitié. Mon four je l'ai préchauffé à 180 degrés. Donc je vais mettre ça dans le four pour une première cuisson pendant 20 minutes. غادي نديرو يطيب في الفران على درجه حراره 180 لمدة 20 دقيقة.
Ensuite, je le sors du four et je viens disposer les pommes restantes par-dessus. Donc j'essaye de mettre les quartiers tout autour, sur les contours, comme ça elles seront un peu plus visibles après cuisson. صافي من بعد كنجبد من بعد 20 دقيقة كنجبد هذاك الكاطو من الفران وهو مازال سخون، كنبقى كنستف هكا فوق منه هذاك التفاح اللي بقى ليا، بالخصوص في الجنيبات كنستفهم مزيان هكا باش يجيو باينين من بعد. صافي والشي الاخر كنحطو في الوسط et le reste je le mets au milieu. N'hésitez pas à réchauffer légèrement les pommes qui sont dans la poêle pour que le caramel se défait un petit peu. يعني هذيك المقلاة تقدروا تسخنوها واحد شويه قبل ما تزيدوا تعاودوا تحطوا التفاح باش هذاك الكراميل يتسلق شي شويه. Donc une fois que j'ai déposé toutes les pommes restantes dessus, maintenant je dispose le reste de la pâte sur les pommes. صافي دابا من بعد داك العجينه اللي بقات ليا كنحطها هكا فوق التفاح. وبالنسبه للقالب تقدروا تاخذوه اكبر مثلا ولا تقدروا تاخذوه مستطيل ولا مربع ولا كيما بغيتو. Par rapport au moule, vous n'êtes pas obligé de prendre le même que le mien, vous pouvez prendre plus grand par exemple, vous pouvez prendre carré, rectangulaire, quand vous le souhaitez. Donc une fois terminé, je le remets dans le four à 180 degrés pendant 20 minutes. من بعد كنرجعو يطيب في الفران على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة. كياخد لنا في الجميع 40 دقيقة. Donc ça nous prend en tout 40 minutes. On va le laisser refroidir. Ensuite, on va le démouler dans un plat et on va le retourner côté pomme. من بعد ملي كيبرد كنحيدوه من القالب وكنقلبوه على الجهة اللي فيها التفاح. Ensuite, on va le décorer avec des amandes effilées grillées dans une poêle avec un peu de sucre glace par-dessus et ça reste optionnel. من بعد كنزينوه بشوية ديال اللوز effilé وشوية ديال السكر غلاس وكيبقى يعني مسألة اختيارية ديروها ولا ما ديروهاش كيما بغيتو. كيجي المنظر ديالو غزال، اما المذاق ما نعاود لكمش، غزال غزال غزال. Donc je vais vous en couper une part pour vous montrer ce que ça donne à l'intérieur. ودابا غادي نوريكم كيفاش كيجي من الداخل. Vraiment c'est un super bon gâteau, c'est un mélange entre un gâteau aux pommes et on va dire pas la tarte tatin mais un gâteau tatin parce que les pommes comment elles sont caramélisées et bien fondantes à l'intérieur, ça donne l'impression que c'est un gâteau qui est fourré avec de la crème alors qu'il n'y a pas de crème. Il est tellement moelleux, tellement bon que tout le monde se pose la question qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce que tu as mis dedans. Vraiment il est super ce gâteau, vous devriez absolument l'essayer. الجاتو عرفتي كيدوب في الفم غزال مع هذاك التفاح اللي طايب ومكرمل من الداخل، كيجي غزال 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 بحال تقولي الجاتو فيه لا كريم من الداخل، هو ما فيه لا كريم لا حتى شي حاجه، كيجي جد روعه. جا ما بين هذيك لا تارت اللي كيكون فيها التفاح طايب وما بين الجاتو ديال التفاح اللي كنعرفوه المعتاد، ولكن المذاق غير. المذاق يعني ما كيشبهش نهائيا الجاتو نتاع التفاح اللي يعني مولفين كنديروه. Avec ça, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Et on se dit à très bientôt pour d'autres recettes. نتمنى هاد الوصفة هذه ديال اليوم تكون عجبتكم وتجربوها إن شاء الله، ونتلاقاو في وصفات مقبلة. مع السلامة. باي باي.